Nisulti na ang usa pa ka beauty queen nga nalambigit o na-link sa giingong torture o illegal detention sa driver sa artistang si Rian Ramos. Pero ang mami ni Michelle D nga si Melanie Marquez nagduda sa motibo sa pagreklamo sa driver. Kana og uban pang showbiz news. Paminaw nato sa report ni Bril Montalvo. Himo-himo lang. Mao kini ang tubag sa kampo sa beauty queen nga si Samantha Panilio sa aligasyong nalambigit kini sa giingong torture o illegal detention sa driver ni Rian Ramos nga si Bonifacio Barro natong January 17 hangtod 19. Matud pa sa mga abogado ni Samantha nga sila Attorney Buenaventura Miranda ug Attorney Carl John Mucho, wala pa nabasa sa ilang kliyente ang maong reklamo. Apan masaligon sila nga madismiss ra kini tungod kay pure fabrication matud pa ang maong pasangil. Matod pa sa iyang mga abogado, si Barro ang adunay atraso. Sa record sa Makati City Police, naaresto ni atong January 19 si Barro tungod sa kasong qualified theft. Makig-alayon sab si Samantha sa mga otoridad aron malimpyuhan ang iyang pangalan. Sumala sab sa aktres nga si Melanie Marquez, kinsa inahan usab sa nalambigit sa issue nga si Michelle D, pang blackmail tungod sa kwarta lamang ang katuyuan ni Barro. Duda sab niya adunay conspiracy aron dauton ang pangalan sa iyang anak. Samtang sa pikas bahin, gisaysay na usab ni Marjorie Barreto ang iyang kahilom human mipanaw ang iyang inahan nga si Inday Barreto. Na-delay kuno siya sa pag-post tungod kay giproseso pa niya ang matag emosyon samtang gaandam sa funeral arrangements. Sakit pa sa ilaha karon, ilabi na bago ay lang namatay ang ilang igsuong lalaki, 4 ka bulan pa lang ang milabay. Pero matod pa sa aktres at peace ra siya tungod kay kauban niya si Mami Inday sa iyahang katapusang ginhawa. Nisulay pa daw si Mami Inday nga magpabili ng iyang pagkaistoryador bisan pa man nga hinay ng iyang pagistorya apan ang hunahuna klaro ug haid pa. Bisan wala pa man daw closure sa tanang issue, nabatyagan daw ni Marjorie ang pag-ayo. Mipanaw si Mami Inday sa edad nga 89 anyos ni adtong Huwebes. Tuig 2025 pa dihang gawa sulod siya sa ospital human kini ma-diagnose nga adunay sakit nga lupus. Para sa 1PH, Bril Montalvo, News 5.